السلام علیکم، خبرزار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شہنشاہ معظم کے ساتھ. اف، کس قدر برا لگتا ہے یہ. ویسے ہی بیٹھا ہوا ایک بھیانک چڑیل کا روپ دھارے اور حد ادب پیار سے کہتے ہیں کیا حال ہے آفتاب صاحب، ٹھیک ہیں؟ ہمارے پاس ایک معزز مہمان بیٹھے ہیں، ان سے کو بات کریں. یہ معزز ہے، یہ ادے سنگھ ہیں، ادے سنگھ، کلا چتوڑ کے والی. یہ وہ ہیں؟ جی یہ وہ ہیں. میں تو ان کی بہت بڑی فین ہوں. ہم خود بڑے فین ہیں. یہ بڑی دیر تک یہ مار رہے ہیں. یار بات کرنے دینی ہے کہ نہیں مجھے؟ جی انہوں نے بڑی دیر تک کلے کو سنبھالے رکھا. یہ راجستھانی کلوں میں سب سے مشکل، کٹھن اور خطرناک کلا کہا جاتا ہے. یہ تقریباً 150 میٹر بلند پہاڑی پر واقع ہے اور اس کو سر کرنے کے لیے اکبر اعظم، جو اپنے آپ کو سکندر کی طرح اکبر اعظم کہہ کے بہت خوش ہوا کرتا تھا، اس نے غالباً امریکہ کی مدد نہیں لی، باقی ہر مدد اس نے استعمال کی کہ کسی طرح یہ مٹھی بھر راجپوت زیر نگیں آ سکیں، اور نہیں آئے وہ. بالآخر اس نے پیسہ، ریسورس جھونک کر اس قلعے کو بارود کے ساتھ اڑایا اور اس کا اتنا نقصان ہوا کہ ایک قلعہ فتح کرنے پر جتنی ایفرٹ ضائع ہوئی، اس سے 10 قلعے فتح ہو سکتے تھے. پھر بھی شاید فتح نہ ہوتی اگر جے مل کو اکبر رات کے وقت جا کے اس نے خود فائر مارا ہے. وہ ٹرینچ کے پار تھا، وہ مرا ہے تو ڈی مورلائز ہو گئے قلعے والے. ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ فائر اسے لگا تھا، اور بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ جی بریٹا چونکہ اس وقت اکبر کے پاس ہی تھی. یہ بات غلط ہے. وہ ایک بریٹا نہیں تھی، لاتعداد گنز موجود تھیں. پہلی بریٹا اکبر کے پاس ہی آئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اکبر اس وقت نہ تو برجی کے اوپر کھڑا پہرا دے رہا تھا، نہ اس وقت اسے اپنے دیگر مشاغل سے فرصت تھی. جتنا وہ خوش خوراک واقع ہوا تھا، یہ تو اس کا خراٹے لینے کا ٹائم تھا. یہ واقعی گن شاٹ سے مرا تھا، اور اس کی بد نصیبی کہ اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. راجہ جے مل کا خیال تھا کہ میں تیر انداز کی رینج سے باہر ہوں. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس رائفلیں بھی ہیں. یہ اس کی نااہلی تھی، اسے پتا ہونا چاہیے تھا. سر وہ گن والا واقعہ کیسے ہوا؟ تو وہ کوئی گنر ہوگا نا، اس کے پاس گن ہوگی تو وہ دیکھتا رہا ہوگا کہ یہ تو بڑا اہم آدمی. اور راجہ کوئی اتنا غیر اہم نہیں تھا کہ لوگ اس کو پہچانتے نا، ظاہر ہے. تو اس لیے چونکہ پہچانا گیا، اس نے شاٹ لیا اور وہ شاٹ فیٹل ثابت ہوا. ساری مغل فیملی تہاڈی گلاں بھی سن دی ہے. ہاں جی، ساڈے نال گل کرو تسی. بھائی میں یہ تاریخ کا ایک ورق درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جس طرح ہر بندہ جو اپنے ساتھ گریٹ لگا لیتا ہے نا، وہ پھر ہسٹورینز کے ذریعے اپنے آپ کو گریٹ کرتا بھی رہتا ہے. یہ ایسی بات نہیں تھی. یہ تم نے فائر نہیں کیا تھا موٹے، یہ تمہارے کسی مارکس مین کا کام تھا. یہ نہیں فائر کیتا سی، فائر کر کے سو گیا سی. کیوں سو کیوں گیا تھا؟ روٹی زیادہ کھا بیٹھے ہیں. راجستھانی ڈشز ویسے ہی موصوف کی کمزوری تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی موت کس طرح واقع ہوئی. وہ پلا کھا کے تو نہیں مریا. چچا تین نہیں پتا کس طرح مریا سی. اور چاچا تمہارا پہلے مر چکا تھا. پہلے؟ اور پتہ ہے کس نے مروایا تھا؟ جی انہیں کھچ دی کھچ لے. اکبر کی جو موت ہے وہ تو ڈائسینٹری اس کو. میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس کا پلاؤ کے ساتھ، تیتروں کے ساتھ، بٹیروں کے ساتھ، تلور کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے بھائی. کھا کھا کر یہ تیزابی چیزیں اس نے اپنی پیپسن جلا لی تھی. بڑی پیپسن جلی ہوئی کدی ذکر نہیں کیتا. بارک ہوئے تانوں ہن جان خلاصی ہون والی ہے. تمہارا خیال یہ ہے کہ جان خلاصی ہونے والی. دوڑ بھائی تے کردے پئے ہیں. اور یار پیسے واپس کرو، تمہاری جان چھوٹ جائے گی. اور تمہارا چھوٹا بھائی آج کل لندن میں کیا کر رہا ہے بیچارہ؟ اتنے اٹما کردا پیا. انگیز جی ایک تصویر بڑی پاپولر ہوئی ہے کہ محترم سرخ رنگ کے جاگرز پہنے ہوئے ایک لکو دک بس سٹاپ پہ بیٹھے ہیں لگو تک بس سٹاپ. واہ. اور اکیلے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کن چیزوں کا حساب کر رہے سچ ہیں. پوچھیں تو وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. وہ کیسے سر؟ شنید یہ ہے، دروغ بر گردن راوی. وہاں پر کوئی اپنی پراپرٹیز ادھر ادھر کرنے گئے ہیں، یعنی بیچنے گئے، اور جو پیسہ بچے گا لا کے دیں گے اور جان چھڑائیں گے نیب سے کہ ہماری جان چھوڑو. تو یہ دیکھا جائے تو ملک و قوم کی خدمت ہی ہے. اچھا جی، ایک سوال لے لیں آڈینس سے. جی جناب. سر نون لیگ آج کل بالکل خاموش ہے، ساری اپوزیشن بلاول کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میرے خیال میں بلاول بھی عنقریب خاموش ہونے والا ہے. نون لیگ کے جو مسائل ہیں
اگر آپ کو ان کا ادراک ہو تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ خاموش کیوں ہیں. کسی وجہ سے خاموش ہیں بھائی. تو ان قریب پیپلز پارٹی کے بھی کچھ معاملات، کچھ مسائل اس نہج پہ چلنے والے ہیں کہ خاموشی ادھر بھی طاری ہو سکتی ہے. یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو. اور یار بات سنو، تم اس کے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے. اتنا بڑا راجا ہے. ہمارے علاقے میں آ کے تم لوگوں نے ہمیں لوٹا اور پریشان کیا. ادے تم بکواس کر رہے ہو. تم جنگ میں سے بھاگے تھے. بھاگا تھا لیکن بات تو غلط نہیں کر رہا نا. بکواس کدھر سے ہوگی؟ تم مغل سے باہر سے آئے، وہ تو یہیں کے تھے. 5000 سال سے یہیں رہ رہے تھے. لیکن یہ چتور سے بھاگا تو تھا. تو فرغانہ سے کون بھاگا تھا؟ لگا پتا انی دیا تیرے پردادے دی گل ہو رہی ہے. فرغانہ تو پردادا اور ہی بچے سن. ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ ادے سنگھ قلعہ چھوڑ کے بھاگا تھا اور اسے بھاگنا نہیں چاہیے تھا. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے، جو اس کے حق میں لکھتے ہیں مورخین، کہ اس نے صرف اس لیے کہ خون خرابہ ختم ہو، میں ویسے ہی پردے سے غائب ہو جاؤں، بادشاہ کو پرابلم میرے ساتھ ہے. یہ بھی شنید ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ کہنوں کے کہنے پر کہ آپ ابھی چلے جائیں اور جے مل جو ہے وہ ذمہ داری سنبھال لے گا، بعد میں آپ آ جائیے. لیکن وہ پوری سرار طور پہ لاپتہ ہو. کہنوں نے کہا ضرور تھا، لیکن اس کو چونکہ دیکھیں نا، دلیل یہ ہے کہ اکبر کے عتاب سے بھی بچا رہے اور قلعہ بھی محفوظ رہے. یہ اگلے 4 سال کسی کو پتہ ہی نہیں چلا یہ کہاں رہتا رہا. 4 سال بعد مرا تھا یہ. اور اس کا بیٹا پرتاپ سنگھ وہ بھی جنگلوں میں ہی پل بڑھ کر جوان ہوا. چنانچہ اس نے اپنا ٹھکانہ جنگلوں میں ہی رکھا تھا. جنگلات نکل گیا سی. ہاں جی. اس نے ایک درخت کرائے تھے لیا ابا جی. ایسے تن شرم نہیں آئی تو ادھر لڑتے رہے. معظم، کیا بات ہے؟ مان سنگھ شرف باریابی چاہتا ہے. بلایا جائے. مان سنگھ حاضر ہو. اگے لنگ جیسے دانگے. اچھا، اس کے سلام کا سب سے بہترین جواب ملکہ ہی دیتی ہے. شکریہ. اگے وہ ڈھیر لگا ہے. شکریہ. گل سن، تو بڑے قلعے فتح کیتے نے، اے چتور تیرے کو کیویں بچیا ہے؟ چتوڑ قلعہ اگر فتح ہوا ہے تو صرف اس سرنگ کی وجہ سے. جو باز نہیں نہ آ رہا تھا بادشاہ، کہ ہر صورت بادشاہ ایک چیز پر تل گیا تھا کہ اب اس کی ایگو کا پرابلم تھا. اس نے کہا سرنگیں کھودو، اور اس قلعہ چونکہ بہت مشکل تھا سر کرنا. یا تو بھوکا مارا جا سکتا تھا آبادی کو، اس سے وہ مغلوں کے خلاف ہو جاتی ساری آبادی، وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. یا پھر ایک پہاڑی تعمیر کی جانے لگی کہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر ہم ان کے ساتھ تیر اندازی کر سکیں. نہیں، وہ تو کی گئی تھی. سٹارٹ میں بڑی مشکل ہو رہی تھی. لوگ اس ڈر سے کہ راجپوت تیر انداز مار دیں گے، وہاں جاتا کوئی نہیں تھا. پھر پتہ نا آپ کو فی بالٹی سونے کا سکہ یاد نہیں؟ جی کوائن دیا گیا ہے. اس کو کوائن ہل کہتے ہیں. اس کا نام کوائن ہل ڈالا ہے انگریزوں نے. تو جو بھی بالٹی ڈالتا تھا سکہ لیتا تھا. اکبر کے جو ٹیسٹڈ سولجر سے، جو سردار تھے، ان کو وہ ساتھ لے کے وہاں نہیں گیا تھا، چونکہ آگے بھی راجپوت تھے. مان سنگھ کی آدھی سے زیادہ بیویاں جو تھیں وہ اسی خاندان سے تھی. مان سنگھ خود اسی خاندان کا تھا، مطلب راجپوت تھا. میرا خیال ہے انہی دنوں اس کو بھیجا گیا ہوگا بہار. چنانچہ اس کام کے لیے پھر یہ کسی سینٹرل ایشین کو ہی کہہ سکتے تھے جو لوکل نہ ہو. اور وہ تھا آصف خان. آصف خان نے پلان اچھا سوچا تھا. یہ پلان ویسے تھا اکبر کا، آصف خان نے صرف ایگزیکیوٹ کیا تھا کہ سرنگ قلعے کی دیوار تک پہنچ جائے، اس میں پھیلا دیا جائے بارود، کیونکہ ناقابل تسخیر تھی وہ دیوار. تو دوسری اٹیمپٹ، 2 سرنگیں تھی. ایک سرنگ شک ہو گئی، اس کے اوپر گر گیا سارا کچھ ملبہ، اور کہتے ہیں تقریباً 200 بندے اس کے نیچے آ کے مر گئے. دوسری سرنگ کامیاب رہی اور قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی تھی. لیکن اس سے پہلے جے مل کو مار دیا گیا تھا. بتائیے تو صحیح، انہوں نے کیا کیا تھا؟ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. قلعہ فتح کرنے کے بعد کیا کیا تھا؟ قلعہ فتح کرنے کے بعد 20 سے 25 ہزار لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. اوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا اس بدبخت نے. دیکھو مسکرا رہا ہے. ہم نے کیا نہیں کیا عوام کے لیے. ایک بالٹی، ایک سونے کا سکہ، 3-4 بالٹیاں ادھم سنگھ بھی پا گیا. وہ ادے سنگھ ہیں، ادھم سنگھ نہیں. ادے سنگھ ہے، ادھم نہیں. یہ مہامنگا کا بیٹا تھا. مہامنگا ویسٹ انڈیز بھی آئی تھی. کرس گیل بھی ماں منگا دا بیٹا ہے. میرا خیال ایمبروز بھی مہامنگا کا بیٹا ہے. راجا صاحب، آپ جب جنگلوں میں روپوش تھے تو کھاتے پیتے کہاں سے تھے؟
اور یہ بیچارہ ڈمی راجا ہے, آپ سنجیدہ باتیں اس سے پوچھ رہے ہیں. یاری کتے میرے خلاف پڑا ہے, انہوں نے کبھی ڈمی کیا ہے, وہ سارے فتح پور سیکری تو آئے نے. آفتاب میرا ایک سوال ہے تم سے, جناب اگر تم ہمارے دور میں ہوتے تو میں آپ کے ساتھ لڑتا یا آپ کو شکست دیتا, یہ لڑتے ہوئے کام آ جاتا. 100 حصے تم ہمارے ساتھ لڑتے ہوئے قتل ہی ہو جاتے. تو رائے عبداللہ بھی تو قتل ہوا تھا. شیخا گکھڑ بہت بڑا گکھڑوں کا میں سمجھتا ہوں سرخیل. سرخیل تھا. یہ تھے وہ لوگ جو سالٹ آف دا ارتھ تھے, جو سن آف دا سوائل تھے. ان کو بعد میں آؤٹ لاز بتایا گیا. آؤٹ لاز ہی کے طور پہ پورٹرے ہوئے ہیں. دلہ بھٹی کیا تھا, یہ نظام لوہار کیا تھا, جگہ کیا تھا, وہ ملنگی کیا تھا. اور آج بھی وہی سلوک کیا جا رہا ہے. گلشن راوی کے ایک چھوٹے سے چوک کا نام دلہ بھٹی ہے, حالانکہ سب سے بڑے چوک کا نام ہونا چاہیے تھا. اچھا تسی تینوں چاروں جنے کو ایک 1.5 مہینہ ایک کمرے 'چ رہ کے اپنی گل مکا کیوں نہیں لیندے؟ ادھم سنگھ اور لعنت پاؤ ادھم سنگھ تے. مان سنگھ, شاہ موزم کیا پریشانی ہے تمہیں؟ شاہ موزم آپ کی بھابھی مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں. 1,500 تیری بیوی ہے, اگر انہیں تو 1000 بھی ناراض ہے, پریشانی کس گل میں؟ پیچھے پھر 500 بچ دیا نے. انہاں چو بھی اگر 400 ناراض ہو جائے پیچھے پھر 100 بچتی. میں کہتا ہوں انہیں 50 ناراض ہو پھر 50 بچ دیا نے. کہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں, آپ انہیں ایک تحفہ دیجیے. تو ایک منٹ چپ کر کے بہ جا, تینوں دا پتہ نہیں ہے, یہ بولیا تو بڑا خطرناک ثابت ہوئے گا. ویسے سر مجھے کہہ رہا سر, اس کی پوسٹ کیا تھی؟ یہ بادشاہ کا بڑا اہم سردار تھا. بادشاہ نہیں سی. بادشاہ کیسے ہو سکتا تھا؟ بادشاہ نہیں سی تے 1500 بیویاں. یہ بادشاہ ہوتا ہے نے بگڑے دا ریکارڈ توڑ دینا سی. اس کا حرم اتنا بڑا نہیں تھا جتنا اس کا ہے. اس کی بیوی تو مر جاتی تھی اس لیے کہ زہر آلود شخص تھا وہ بچپن سے اس کو زہر دیا جاتا تھا. وہ دا خانہ خراب ہو جائے. 4000 عورت نستو نابود کر دی. خدا تمہاری کتنی شادیاں؟ اس کے 24 بیٹے تھے اور 20 رانیاں تھیں, جن میں سے 2 بڑی مشہور تھی. بھئی چھوٹے تو چھوٹا بندہ ہو دیاں 20 بیویاں نے. تینوں ہاتھیاں نہ لیڈی کی انسیت سے. مان سنگھ, شاہ موزم آپ کی کبھی بیگڑے سے ملاقات ہوئی ہے؟ وہ تو ہمارے استادوں میں سے ہیں. وہ زہر کتوں چوستا رہے یار. سینکیا کھاندا ہے. آپ بھی شہد میں تھوڑا سینکھیا ملا کے کھایا کیجیے. اور چل اپنے مشورے لے کے چل, شاباش. سینکھیا کھاؤ شہد چ ملا. بھائی دے حرم چ کنیاں خواتین سن جی؟ کہتے ہیں کہ چھوٹا حرم تھا, نسبتاً 100 خواتین تھی. اس میں اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہارا حرم 1000 سے زیادہ تھا. میرا جی؟ ہاں جی. میرے متھے تو کوئی بھی نہیں لگی. سادہ محترم, جی علی جا, شاہی جوتشی نظر نہیں آ رہے. ابلاس کرنے جانو مفت دی روٹیاں توڑتا پیا ہے. شاہی جوتشی حاضر ہو. یہ پٹاخ دم پخت کڑمبا ہرن ہرن شکشمبا چل چھیاں 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 چل چھیاں چھیاں. آئٹ میں مت کرو. یہ بتاؤ کہ آنے والے دن ہمارے لیے کیسے ثابت ہوں گے؟ 1000 ارب روپیہ جاندہ نظر آ رہا ہے سرکار. تو سڑکوں پیچھے رہ کے جانا ہے. پیچھے میرے خیال کو 15-20 روپئے رہ جانے. یہ بتاؤ یار, کیا اچھی خبر سنا رہے ہو تم؟ ڈیل چل رہی ہے بھائی جان, ڈیل ہون والی ہے, ان قریب دیکھ لینا. یعنی 1000 ارب روپیہ دینے پر آمادہ ہو گئے یہ. انہوں نے تو وڈے بھی ہون گے. لیکن پیسے تھوڑے ہیں, 1000 ارب روپیہ. اس طرح کر کو 5-7 ٹرک لے کے نا تو میرے گھر وڑ جا. یہ 5-7 ٹرک نہیں, یہ 5-700 ٹرک میں آئے گا یہ. ابا جی پیچھے خوش رہنے دو. اگر دیکھا جائے تو 7 ارب ڈالرز ہیں. ہاں جی, چھوٹی رقم نہیں ہے. اتنا ہی ہم IMF سے مانگ رہے ہیں. تو اگر اتنے مل جائیں IMF سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل. لیکن لین والوں کی بھی ایک شرط ہے. وہ کیا؟ کہندے عالم پناہ سرکاری ٹی وی تے آ کے کہہ دین کہ اسی کرپشن کیتی سی, ساڈے کو پیسہ ساڈی جان چھڈو. آپ تو ایمانداری دا سپرا لگنا گل بنتی ہے. اگر آپ اس ٹون میں بات کریں گے بادشاہ سلامت تو پھر ہمدردی کی جا سکتی. تو برا لگنا بھی یہ بنتی ہے. میں ٹیلی ویژن لگا کے معافی مانگا. سرکاری ٹی وی دیکھتا کون ہے بھائی جی؟ ویسے آفتاب یہ گروس ہے, یہ کیوں ضروری ہے بھائی؟ ٹھیک ہے اگر پیسے دے رہے ہیں تو بڑی مہربانی ان کو سلام. معافی نہیں منگوانی چاہیے. نہیں, معافی بالکل نہیں منگوانی. معافی نہ منگوائیں, کچھ اور چھوٹی موٹی شرائط رکھ لیں. ایک گل تہاڈی بالکل ٹھیک آ, 2-4 شرطاں ہے نے بچہ. وہ کیا ہے؟ ایک تے عالم پناہ ساری زندگی سیاست دے لاگے نہیں جان گے. سیاست دے لاگے مینز سیاست کے قریب. لیکن عالم پناہ انتہائی جھوٹے آدمی ہیں. انہوں نے سن 2000 میں بھی یہی وعدہ کیا تھا. میں تو کم از کم ان پہ بلیو نہیں کرتا. میں کہتا ہوں معافی مت منگوائیں. میرا چھوٹا سا ایک مشورہ ہے اور دوستانہ,
इन्हें ये एग्जाम्पशन दे दी जाए कि ये पब्लिकली माफी ना मांगे, बस पैसा दे दें, ये पैसा बहुत है, एक काम जरूर करें, किस्तें ना करें, यकमुश्त लें। सर वैसे पिछले दिनों इस तरह की एक रिलीफ अदालत ने भी तो दी है एक डेवलपर को जी, अच्छी खासी रकम लेकर। वो 7 साल में कुछ तकरीबन 460 अरब रुपया 7 साल में वाजिबुल अदा होगा। वो इतने पैसे जेब में लेके फिर रहा है, उसके अकाउंट में पैसे हैं नहीं है, कमाएगा, वो कमाएगा तो देगा और कमा नहीं सकेगा। वो कैसे सर? मार्केट डाउन हो चुकी है, इस मार्केट में ये सब कुछ लुटा के एक 100 अरब कमा के भी दे दे तो ये भी गनीमत है। इसलिए कुछ ऐसी डील ना करें कि जो मामला खटाई में पड़ जाए। आफ्ताब, अगर हम ये रकम यकमुश्त अदा कर दें अच्छा तो हमें सियासत से अलग मत किया जाए। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਲਮ ਪਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਅਲੱਦਾ ਹੋਵੋਗੇ। आहा, ਅੱਬਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਈਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। बात सुनो, इनके औलाद हम तो सियासत कर सकते हैं ना। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿन 7 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ। 7 साल चुप का रोजा का मतलब यह है कि इस टेन्योर में जो हुकूमत चल रही है आप सियासत से किनारा कश रहेंगे, अगले इलेक्शन में भी आप नहीं रहेंगे। यानी 2028 का इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो फिर वही काम हो गया, 100 गंडा भी खाता तो 100 चित्र भी। चलें जनाब, आप माफी मांगे सरकारी टीवी पे, कोई पैसा ना दे। नहीं यार, हमें पैसा चाहिए ही नहीं। अब्बा जी ये मत कीजिएगा, घाटे का सौदा है, पहले बड़ी बदनामी हो गई है। पैसे दीजिए और जान बचाइए, निकलो पतली गली से। ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਸੇ। वो कैसे? ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਫਸ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਬਚ ਜਾਸੀ, ਇਹਦੇ ਫਦੀ ਜਾਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਕੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਲੋਕੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। आहा, वाह 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 वाह। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਮਰੂੰਡਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। और बात क्यों नहीं कर रहे तुम? इतना बड़ा फैसला हो रहा है, बात क्या करूं मुझे। ਚਾਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਖੰਘ ਵਾਲਾ ਸਿਰਪ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਰਾਜਾ ਯਾਰ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਹੇਲਰ ਲੈ ਲੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਘੋੜਾ ਹਮਾਮ ਕੇ ਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। अच्छा ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਲੋਕ। अच्छा, बहुत संजीदा गुफ्तगू हो रही है, थोड़ा सा मनोरंजन ही कर लो। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਪਈ। और बेचारे बंजारों ने क्या लेना, मुफ्त आ जाते हैं, उन्हें तुम आटा भी दे दो तो काफी है। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। क्यों, किधर गए सारे? ਇਹ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਰਕਮ ਦੇਈ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਈਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਟੇਲਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਵੀ ਲੇਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ? ਓਏ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਪੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ यानी इस राजे से पैसे लोगे? ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਵੇਚਦਾ। बंजारों को बुलाया जाए। शाही बंजारे हाजिर हो। सितारे हैं हम तरसते हैं रोशनी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। आदाब आलम पनाम है कि शायद पीरां दा भूंड हुंदा। आलम पना सानू कुछ इस दफा लाउना जे तुसी। जो उनकी हालत होने वाली है अब वो तुमसे लिया करेंगे हर हफ्ते। ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। जी आलम पना, कुछ सुनाया जाए। जो हुक्म आलम पना। आलम पना एक छोटा जिहा आइटम पेश कर रहे हैं ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ। ਸੁਣ ਦਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣੀਆਂ, ਸੁਣ ਦਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੜੋ ਖਾਂ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਫੜੋ ਖਾਂ ਜੀ। वाह 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 वाह, एवें ना लड़ो खान जी, 1000 अरब फड़ो खान जी। सुभान अल्लाह। हज़ार अरब खड़ो खां जी, हज़ार अरब फड़ो खां जी, हज़ार अरब फड़ो खां जी, हमें ना लड़ो खां। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। हज़ार अरब फड़ो खां जी, हमें ना लड़ो खां। लेकिन तुम फुकरे हो जाओगे ये 1000 अरब देकर। ਸਾਡੇ ਡਾਂਸ ਵੇਖ ਕੇ 1000 ਅਰਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। वाह वाह वाह। ਮੈਂ ਸਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। चलो अपनी अपनी जगह पे। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ,
ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਈਏ। यार हम तो कुछ भी नहीं रह गया कोल उत्ते भी 100 अरब देना है। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੈ इसी तरह क्या तू 3,500 मेरा पीना शन है 3,500 के लिए तुम बादशाह की तौहीन करते हो। मेहनत दे कमाए 350 बहुत होंगे ने ते 3,500 देना भाई गड्डियां जी पेट्रोल पवा लिए कुछ दिन ठहरो हम दे देंगे फिलहाल चले जाओ। बड़ी देर तो मैं कुछ देर सुनी जाना मेरा ऐना को मुंडा सी हुन ऐडा हो गया तुसी नहीं देन डे ज़राफा है तेरा बेटा ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮਾਰਨੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। मेरे पैसे दे दे फाड़ शहनशाह नु नहीं करन दे चले जाओ यहाँ से चले जाओ। ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਫੜ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ पीछे हट जाओ। यार ये तो वाकई उस बेचारे को जान से मार रहे हो। ਅੱਜ ਜਾਨ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਨ ਤੂੰ ਫੜ ਸ਼ਹਿਨशाह। Madin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी खबर है कि गर्मी का मौसम आते ही बिजली के सार्फिन महकमा के हाथों तंग। हमेशा की तरह। ये बिजली का महकमा क्यों ठीक नहीं हो रहा भाई? सर पैसा ही इतना इसमें। पैसा किसमें नहीं है? सर सबसे ज्यादा इसी में ही है। आप कोई जगह देख लें, बिजली पैदा होने से लेकर खर्च होने तक हर जगह पैसा ही पैसा है। और अगर ये महकमा ठीक कर लिया जाए तो पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। इमरान खान साहब लगे हाथों इस महकमे को भी ठीक कर लें। और मैं वैसे बेहतरी के आसार देख रहा हूं। आड़ू साहब तो नहीं देख रहे होंगे। नहीं इन्हें हर अच्छी चीज नजर नहीं आती, बुरी जरूर नजर आती है। मेरी बात सुनिए आफ्ताब, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि मैं कोई खुदा ना खास्ता खान साहब के खिलाफ नहीं हूं, मैं कोई पीटीआई के खिलाफ नहीं हूं। जब भी पीटीआई वाले डिलीवर करेंगे मैं अपनी हमदर्दियां यकीनन चेंज कर दूं। ठीक मुझे इस मुल्क की बेहतरी चाहिए, किसी शख्स की बेहतरी नहीं। नहीं, मैं वैसे कह रहा था शायद आपको नजर ना आता हो। सर की वजह क्यों नहीं नजर आता? अन्ना है। वो कहते हैं कि इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ये पैरोडी है जरीफ लखनवी की। बहरहाल ये आपकी अपनी सोच है, मैं आपसे बायस मुबासा करना नहीं चाहता। बड़ी अच्छी बात है, आप बायस मुबासा मत करें। ये स्लिप ऑफ टंग है। स्लिप ऑफ टंग, आप तेल पी के आते हैं? अच्छा मैं समझा शामी साहब बोलते पए ने। वो कैसे? ਅੱਧਾ ਪਾਸਾ ਥੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। अच्छा जी, 15,000 रुपया लगा बंदा खर्चा है दूसरा मीटर लगवाने का। ये तो वैसे को बहुत ज्यादा नहीं है। सर रिश्वत की रकम है, 1 रुपया सरकार के खजाने में नहीं जाना। लेकिन कहते हैं कि 8-9 हजार रुपया सरकारी तौर पे लग जाता है, 5-4 हजार रुपया वो इनाम इकराम लेते हैं। नाम का नाम कहता आगे जो लंघ के लाਉਂਦੇ ਹੋ। अच्छा ये बहुत तंग है वापडा से। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੰਗ ਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, मैं बिल भी जमा कराता, 8 दिन हो गए मैं उन्होंने मिन्नतां कर रहा। अब आपको मेरा ख्याल को बात इनकी बुरी नहीं लगी होगी कि आप इतना अच्छा शो कर रहे, इतना बड़ा शो कर रहे, दुकान मेरी ये बातें नहीं आप नोट करते? ये मजदूर आदमी आपकी तरह अहले जुबान नहीं है। तो उन्होंने गल कहने की भी मैं अहले जुबान हाँ। आपकी बेगम उर्दू स्पीकिंग नहीं है? सर मैं उसने नकाह किया, उसको ट्यूशन नहीं रखी मैं। अरे आपको कितना बिल आता है? मैं भी इस बात पे उनके साथ एग्री करता हूँ। असल में होता क्या है, अच्छा कालम ना लेकिन बिल कितना होता है? असल में होता क्या है कि आप 60,000 रुपया 2 महीने 3 महीने बिल भरते हैं ना, वो आपका फिक्स कर देते हैं। उसके बाद वो रीडिंग शीडिंग वाली साइड पे नहीं जाते। तो अब नहीं यार ऐसी बात नहीं है सर, वो सेल्फी लेते हैं मीटर की। सेल्फी मीटर की? वो सेल्फी लेते हैं। वो सेल्फी किधर से? पिक्चर होती है। वो सेल्फी स्टिक से लेते हैं ना, इसलिए। सेल्फी स्टिक से लेते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सेल्फी है। सेल्फी सेल्फ से है। सेल्फ चेक के ऊपर लिखते हैं नहीं, सेल्फ। हाँ जी सेल्फ चेक। ये जो गाड़ी स्टार्ट करते हैं सलफ, ये सलफ। ये सलफ नहीं होता, ये सेल्फ होता। वो कैसे होता है? ऐसे होता है कि धक्का स्टार्ट होती थी पहले गाड़ियां, उसके बाद फिर हैंडल के साथ मोटर चलाते थे, फिर सेल्फ स्टार्ट आई, इग्निशन। इसी तरह सेल्फी सेल्फ पिक्चर से है कि आप अपनी तस्वीर उतार रहे हैं, इसको सेल्फी कहते हैं। और होता क्या है कि आप मसलन आपको बिल ज्यादा आ गया, आपने अपनी रीडिंग के साथ उसको टैली किया, वो गलत है। आप ऑफिस चले जाएं, तो सबसे पहले कहते हैं कि जी देखें इसे तो आप पहले भरे ना, फिर बाकी बाद में बात करते हैं। बुनियादी वजह यह है कि एक तो लाइन लॉसेस, दूसरा जो बिजली की चोरी है। तो यार हम करते हैं चोरी, लाइन लॉसेस हम पे डाल रहे हो आप। नहीं, ये बड़ी अट्रैक्टिव एक चीज है कि एक घर में 5 गाड़ियां खड़ी हैं, 12 एसी हैं,
وہ سیدھی بات کرتا ہے جی کہ مہینے کے اتنے پیسے دوں گا آپ کو اتنا بل آئے گا. اسے ڈوب مرنا چاہیے یار. بالکل. اور سر میرا میٹر جڑا سی نا مینوں بل آندا سی 1300 کہ 1400. کیوں؟ 4-5 مہینے اندر ہے. میں ویکھا میں ڈر گیا. میں آخیا اتنا بل گھٹ کیوں آ رہا ہے مینوں. اچھا جی. میں وہ گل کی. میں آخیا یار میٹر میرا خراب تو نہیں ہے گا. انہوں نے کہا خراب نہیں, میٹر تہاڈا بل پہلے زیادہ جا چکا ہے, میرے خیال وہ کٹ رہے ہیں. میں کہا نہیں یہ میٹر تو چینج کر, کیونکہ کوئی مسئلہ ہو سکتا بھی اتنا گھٹ بل تو آنا ہی نہیں چاہیے. انہیں پھر میرا میٹر چینج کیا ہے. اللہ کا شکر ہے, میرے 70,000 بل آتا ہے. سر یہ بھی ظلم ہے, آپ کا میٹر جل جائے رک جائے تو آپ خود قصوروار ہیں. ہاں جی. محکمہ نہیں ہے. وہ کہتے نہیں آپ کو ہمیں آ کے بتانا چاہیے تھا. یار یہ ہوتے ہیں ڈریکونین لاز. اس محکمے کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی ہونا چاہیے, اور وہ بھی 1857 کے بعد والی. دنیا ساری میں یہ سب کچھ بدل چکا ہے. گلف میں, امریکہ میں کارڈز والے میٹر ہیں کہ جتنی بجلی آپ استعمال کریں گے اتنی کاٹ لی جائے گی. یہ کارڈز کیوں انٹروڈیوس نہیں کرتے؟ ہاں جی. کارڈ سے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی یہ کرپشن کریں گے. کارڈ آپ کو ایسا ملے گا جس پر پہلے ہی 5-6 ہزار پڑا ہوا ہو. آپ نے کون سا چیک کرنا ہے؟ لیکن آج کل بجلی ایکسیسو ہے. کیا ہے کہ ہم نے اتنی مہنگی بنا رکھی ہے, اس کو کنزیوم کریں گے تو بہت اس کا ڈبل خرچہ آئے گا. نون لیگ کی حکومت جو دعوے کرتی ہے پاور پلانٹ لگانے کی, وہ ڈبل ریٹ پہ لگا کے گئی ہے. اب اس ریٹ کے اوپر پاکستان کا کوئی بزنس مین ایون گھر افورڈ ہی نہیں کر سکتا. جو بھی کرے گا اللہ اس کو. ਆੜੂ ਸਾਹਿਬ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ. اللہ نے سواری بھی دے ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਨਾਬ. سڑکیں تمہیں پتا ہے ہٹلر نے کتنی بنائی تھی؟ جانتے ہو؟ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਅਗਲੀ. اوٹوبان اس نے بنائی اس لیے تھی کہ اس کے برلین سے وارسا تک سیدھا اس کی فوج جا سکے. اور گئی. اصل بجلی کی ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ کا بل 29 تاریخ کا ہے تو آپ کو 28 تاریخ کو بل بھیجیں گے. اس پہ سزا ہونی چاہیے, جیسے متعلقہ ایس ایچ او کو سزا ہوتی ہے نا کہ تمہارے علاقے میں اگر یہ ہوا, موبائل سنیچنگ ہوئی تو تمہیں سزا ہوگی. اسی طرح اس سب ڈویژن کے ایس ڈی او کو رسپانسبل قرار دیا جانا چاہیے کہ 28 تاریخ کو وہ بل پیش کر رہا ہے, جبکہ آخری ڈیٹ 29 ہے. سارے انجی ہوں 30 ہوگی میکسیمم. پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ آپ کو جرمانہ پڑے, آپ کا والیوم زیادہ ہو. چنانچہ یہ خرابی ایس ڈی او لیول کی نہیں ہے, یہ ٹاپ سے آ رہی ہے. یہ ریونیو اتنا کم ہے, اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ عقل کے اندھو, لائن لاسز کو پکڑو, چوروں کو پکڑو, کنڈوں کو پکڑو, اور ان غنڈوں کو پکڑو جنہوں نے حد سے زیادہ مہنگی بجلی پیدا کی کمیشن لینے کے لیے, پیسہ بنانے کے لیے. اور یہ جو اتنی مہنگی بجلی ہر تیسرے چوتھے مہینے سرکولر ڈیٹ کے نام پہ اربوں روپے ان کو دیں, اندھا بانٹے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنوں کو, اور سارے پلانٹ جو ہیں یا ان کے ہیں یا ان کے فرنٹ مین سارے چلا رہے ہیں. وہ بقول باغی صاحب کے کہ پچھلے یہ ہر 3 ماہ 4 ماہ بعد بڑھتی ہے. اب اس ٹینیور میں کتنی دفعہ بڑھ چکی, ذرا بتائیے پلیز. بجلی بڑھ رہی ہے اس ٹینیور اور پچھلے ٹینیور کی کیا بات ہے؟ آپ نے بڑے ٹکا کے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ ان گنڈوں کو پکڑا جائے. ہاں, جنہوں نے مہنگی بجلی پیدا کی. اس حکومت نے, آپ واقعی عقل کے اندھے ہیں, اس حکومت نے مہنگی بجلی پیدا کرنے والا سارا کام ہی ختم کر دیا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیوں؟ عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے. ابھی ذرا بیٹھیے, آپ بھی یہاں پہ, میں بھی یہاں پہ ہوں. آپ کو میرے الفاظ یاد ہیں؟ اس وقت بھی یہ اچھل اچھل کے بولا کرتا تھا. یہ جو ستربڑی گیند ہوتا ہے نا, ٹاپا کرتا تھا. تو میں ایک ہی بات کرتا تھا کہ تم بھی یہاں ہو, میں بھی یہاں. پھر یہ بھاگ کے جیو چلا گیا جب تم فرار ہوئے تھے یہاں سے. سر میں تو کڑیاں توڑیاں پلیٹاں چوک کے فرار ہو گیا سی. یہاں سے بھاگ کے جیو چلے گئے تھے نا. تم نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے میں دیکھوں گا, آپ بھی یہاں پہ میں بھی یہاں پہ. تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت تم بڑے یاد آ رہے تھے ہمیں. سر یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے. اچھا جواب دے, بک بک نہ کر. باقی آپ کو نہیں اندازہ, آپ اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کریں. وہ ہمارے ریسرچرز بیٹھے ہیں, دونوں تینوں بیٹھے ہیں. یہ تو روبی سے پوچھ لیں, وہ آپ کو سمجھا دے گی کہ اس دور میں بڑی مہنگی بجلی, آئی پی پیز والی, وہ بجلی جو آپ کے بارے میں نہیں تھی, اس سے بہتر تھا. دیا جلا لیتے, ہاتھ کا پکھا جل لیتے. یہ قابل عمل نہیں تھا. اور 5 روپے والی بجلی سولر سے ملتی تھی, انہوں نے 18 روپے میں لی ہے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ انہوں نے ڈبل بھی نہیں, ٹرپل سے بھی زیادہ ریٹ پہ بجلی پروڈیوس کروائی.
एक ही बात करते हैं कि जी उस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ मुल्क था, या डूबा रहने देते, अब तुम्हारे ख्याल में तैर रहा है। सर वो शहबाज शरीफ साहब उसी दौर में हाथ वाला पंखा यूज करते थे। जी 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 जी, एक बड़ा टेंट शेंट लगा, ड्रामेबाजी तो खत्म थी ना। मुझे यकीन है कि ये बात मशहूर नवाज शरीफ के बारे में, वो घर से एक्टर बनने निकले, पता ना आपको? ये जी एक्टर है। वो घर से एक्टर बनने आए थे, मोहम्मद अली से बहुत इम्प्रेस थे, देवानंद से बेहद मुतासिर थे, और मौसीकी का, फिल्म का बड़ा जौक रखते थे। लेकिन इससे आगे बाबूजी की बात गई नहीं। बाज़ौक वो आज भी हैं, और मैं बड़े कदर करता हूं दिलो जान से उनकी। लेकिन जितना बड़ा एक्टर शहबाज शरीफ है ना, नवाज शरीफ उसका उशरेशीर भी नहीं हो सकता। वो जो पक्का था ना, और वो जो टेंट था, उसी दिन ये कहा गया था कि हम घसीट कर लाएंगे आसिफ जरदारी को। फिर उसके बाद ये दोनों हैंड इन हैंड टुगेदर साथ साथ रहे। जी कुछ सब कुछ सियासत का हिस्सा है, आप भी समझते हैं। जी। अभी जरदारी साहब ने कहा है कि मियां साहब को बैरून मुल्क जाना चाहिए इलाज के लिए। वो सर चले जाएं, हम तो कहते हैं चले जाएं। वो 1000 अरब दे दें, वो जम जाएं जितनी दफा मर्जी। मैं कहता हूं लंदन छोड़ के टाहिटी चले जाएं, बहामास चले जाएं, रिवियरा चले जाएं। ये लाके गूगल च भी नहीं है जी। अब जा रहे ने ਤੁਹਾਨੂੰ बेहामास भेज दी। बहामा, बहामा मामा, ये बोनियम का एक गाना भी है। अच्छा नहीं क्या है? बहामा, बहामा मामा, you could always look it back, बहामा मामा। पढ़िया लिखिया बंदा की कर रहा है? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨੀਅਮ ਚ ਟੌਪ ਤੇ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ ਨੇ। ਹਕੀਮ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਲਾ ਗਿਆ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी नायब। खबर है कि तलाशी का बहाना करके भिखारी की जेब काटने वाला एहलकार मुअत्तल। गुजरांवाला पुलिस कैसे घटिया कामों में उतर आई है मुबैना तौर पे। सर वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये वाकया हुआ है तो इससे ज्यादा घटिया हरकत क्या हो सकती है? अगर ये हुई है तो इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत क्या हो सकती है? जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से तो कोई भूल हुई। ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। आपकी जेब से 9000 रुपया निकला। ਹਾਂ ਜੀ 9000। आपको कैसे पता चला कि इसने आपके पैसे निकाले? ਇਹ ਜਨਾਬ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੱਢਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? बकवास करता जी, 2 दिन पहले तनख्वाह मिली ने। सर दरअसल गल ये वे कि वो तनख्वाह मेरी सी। तो इसकी जेब में कैसे गई? सर तलाशी हनीफ साहब ले रहे सन। हनीफ ये? हाँ जी हनीफ ये। अच्छा, यानी हनीफ ये तो नहीं थी जेब च पाया, पै मेरी च गया। अच्छा, तो निकाल लिए तुम्हारे पैसे? जी सर। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। आपको यकीन है कि आप ही के पैसे थे? और मैं जेब च बजरी पाई जनाब, सारा दिन असी मंगी दा। नाम क्या है तुम्हारा? हनीफ जी। मैं उसका पूछ रहा हूँ जो बेचारा लुटा है। मेरा नाम कादर है जी। और कादर तू है? है जी। कतई गूगलियां सुटदा पे हैं। अच्छा, इसका कोई पता नहीं, इसे अब्दुल कादिर समझ रहा हूँ। सर कादर ना तो हो ही नहीं सकता जी, होया तो अब्दुल कादर होसी। इस कदर विजडम की बात, और वो भी टीरे से। तमीज सर। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ। ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਹੋਈ कौन सी ए हुई कौन सी? ਇਹ ਟੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। तमीज कर मत। जैदी तो बाद आना कि नहीं आना? ये तुमने जैदी को मारा है? हाँ जी सर, बदतमीजी कर रहा है। SHO साहब ने अपना नाम चेंज कर लिया। हनीफ साहब किन्ने के पैसे ले लेंदे हो? जी 32,000 है जी। ਜਿਹੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰ, 60,000 ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰੀਆਂ ਤੇ ਥੋਕ ਦਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ 20000 ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦਾ। ए उमदा से क्या मुराद है? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। अब बाबा की आदत है मोशे दयान दा बच्चा। अच्छा, तुम्हें मोशे दयान का कैसे पता है? मोशे ध्यान किए जी। इसराइल का वजीर आजम था, बड़ा खौफनाक। उसकी एक आंख नहीं थी, आई पैच लगाता था वो। सर असी बड़ा सख्त नकल आया सी, यकीन करो। अच्छा, ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, 9000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਾਡਾ। अच्छा जी, तफसील के मुताबिक ये SHO के पास गया था। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। SHO ने कहा कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। ਹਾਂਜੀ फिर दिलाया तुमने इंसाफ? ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ। हाँ जी बरी जुबान है सर। वो बरियो जिम्मा इसलिए है कि हनीफ साहब को तो उस 9000 में से सिर्फ 2000 मिलने। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਰਚੀ ਪਹਾੜੀ
नवी इख्तरा भी हुई। पासा ये कि हम नहीं आएंगे बार बार। अब तुम बाकायदा बुरे लगने लग गए हो जैदी। मेरा दिल चन्ना कच्चे दा खडौना। ए राती उथे इख्तरा हुई है। जुबैदा खानम याद आ गई। मेरा दिल चन्ना कच्चे दा खडौना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦਿਲ ਪਰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਦਵੀਂ ਹਾਏ। ਚਬਲਾ ਉਹ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿਹੜਾ? ਵੇ ਮੈਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ। हाय 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 ਵੇ ਮੈਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਦੂਰ ਜਾਨੀ। ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਦੂਰ ਜਾਨੀ। ਇਹਨੇ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ। ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਦੂਰ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਤੜੀ ਡੋਡੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਤੇ ਪਾਏ ਮੈਂ ਲੱਖ ਪਰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਨਿਊ ਲਾ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਦਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੁਸਿਆ ਢੋਲ ਮੇਰਾ ਓਏ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। वाह वाह वाह, अनीफ भी कह रहे हैं मेरे नैना दी नींद। लगे तेरी को नैने। चल साहब अब देख लो फिर मैं मारना जे इनू। और नहीं, नैन भी जो है ना, नैन कलेक्टिव नाउन है। हाँ जी। नैन लड़ गए रे। नैन, एक नैन भी दो के लिए इस्तेमाल हो सकता है। थानेदारा जिड्डा अच्छा है गाँव दाड़ा 8 दे दियो 1000 रख लो ताड़ी मेरे पास। वैसे तो एवं वर्दी पाई कितनी तनख्वाह तेरी? घसीट के तुरे कपड़े ला के जमीन ते कितने पैसे? जिवें तेरा कद छोटा तू ते अन्नी पा देवे चौंक च। उस तो बाद फिर रचिया यकीन करो। पासा ये कि हम नहीं आएंगे बार बार। ये बाद में क्या कर देते हो? जरूरत मुंह ते आ जांदियां। 2000 रख लो 7 दे दियो अच्छा गाँव। गाई चलो यार बात सुनो, फकीर से तुम वेल ले रहे हो। ये एजाज वैसे पंजाब पुलिस का ही है। तो सब इजाज कौन है अपने चो? वो सोच रहे शायद हमें कोई एक आध इजाज है जिसका मुझे पता ही नहीं। ओ टैडी तेरा सीधा ना इजाज ते नहीं जदी गा के ना फकीर ते क्लियर करना। इसका क्या मतलब है? सर 2 ते आ गए बाकी 7 ही रह गए ना उदा। उड़दा कहाँ जांदा ते सज्जण मुका देंदे लग मौत दा ना जांदा। पासा ये कि ओए ये पास आइए को छोड़ो, कोई ठुमरी सुना दो इसमें। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦਵਾ ਦਿਓ। ठुमरे ਦਾ ਅਸੀਂ 1500 ਲੈਨੇ। ओ नैना मोरे तरस गए आजा बलम परदेसिया नैना। जी छाड़ा 9000 की करने नहीं। तू घूम के मंगया करे बड़े पैसे कमाए। आपके सामने मिस फरी अपना ताजा कलाम पेश करेंगे। तेरी मेहरबानी साढ़े तो 50,000 चढ़ जाना। मुझे तो एक गाना याद आता है हमेशा, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ। जी कांस्टेबल फरी, आप क्यों रोए? और उन्हें छड्डो, आप क्यों रोए? थानेदारा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ। भाई कादर ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ होर कोई पैसे ने सन दे दियो, नहीं तो 4-5 गाने फरी ने सुनाने ਤੁਹਾਨੂੰ। चल फरी अगला गाना। ਅੱਬਾ ਜਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। सुने नहीं सीनियर अफसर ऑर्डर दे रहे ने रागण। दो हंसों का जोड़ा बिखर गया रे। बिखर गया रे हंसों का जोड़ा बिखर गया रे। वो पंखे में लगा होगा। जो मेरे हमेशा कोल रवे तेने दुनिया नु के दवा परे परे। अच्छा तू नाम ही कवे ना ते दुनिया नहीं नेड़े जी इस आवाज दे नाल मैं ते फरी ने नाके ते
55,000 ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। वो कैसे? ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬਟਵੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। चल फरी शाबाश। फरी मेरे को पैसे ले लेनी भैन मेरी ये दफा हो। कहीं दीप जले कहीं दिल क्या बात है? जरा कर देख ले जरा देख ले आकर। नहीं जरा आकर ठीक है। ਅਸਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। अच्छा मैं देखा सर पहली बारी कूड़ होए ने। ਨੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਖਰਾਸ਼ੀ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜੀ। और ये क्या गाने की महफिल है कोई? और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो रहा है, नैब तुम पे केस करती चली जा रही है, डीपीओस पकड़े गए हैं। और सर एक नहीं 3 पकड़े जा चुके हैं। 3 डीपीओस पकड़े जा चुके हैं, 2 डीआईजीज मतलूब हो गए हैं, धड़ाधड़ केस बन रहे हैं। ਤੂੰ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਰਮ ਸੜਕ ਤੇ ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਮੰਗੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਲੰਮਾ ਪਾਣ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਵਾ ਦੇ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ये वैसे अच्छा नफीस भिखारी लगता है बेचारा। यार ये काम छोड़ दो, बुरा काम है, तुम एक अच्छे आदमी हो, हम तुम्हें जॉब दे देते हैं। ਆਪ ਜੌਬ ਦੇ ਠਹਿਰ ਯਾਰ। नहीं नहीं, मैं उसकी बात करूं, तुम मांगते रहो, तुम एक फजूल आदमी हो। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। किस काम में? ਇਸੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ? तुमने जो फजूल बात की है ना, एक्सक्यूज करो, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? माजरत करो, माजरत। ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ? हाँ जी, ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। अभी तुम माजरत करोगे। ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। कांस्टेबल फरी, इन्हें गाना सुनाओ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਵਾਲਾ। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।